Yun guys, andito tayo. Tapos, anuin natin to. Yan. Guys. Yan. Hindi guys, ang pangit. Guys, mas maganda yun eh. Saan na ba yun guys? Kita nyo yun guys. Ito. Maganda yun. Parang pangit guys. Tapos guys, damit. Dapat maganda. Guys, may mga bago din pala na damit. Guys, di ko pa ito nakita eh. Ito guys, maganda. Pero guys, ayoko. Guys, iba na lang. And guys, may mga bago pa dito. Ano kayang aanin ko guys? Ito na lang guys, maganda. Tapos, dito sa next. Wait lang guys. Napaano ko pa yung ano ko. And guys, angas. Guys, trade na tayo. Guys, nabangga. Dito tayo guys. Guys, merong may nakaharap. Tingnan natin dito guys. Kung may pinagbago ba. Guys, walang pinagbago. Pero ito guys, bago. Tapos guys, ito guys. Naging ganyan uli. Guys. Ice cream uli. Kala ko kasi totoo na yun eh. Cupcakes. Bago na. Nag-update. Hindi naman pala. Dito guys. Hanap tayo bahay ng mga yung may mga kasama. Gisanoy natin 50. 50. Yan. Wala. Hindi tayo dito babangga. Kasi alam ko na mag-drive eh. Pag mabilisan sa Brookhaven. Diba? Ano yung technique? Tapos kanina itong sasakyan. Kay Bacon. Guys, tingnan natin kung anong bahay. Ito na lang guys, maganda. Yun. Islock muna natin. Hindi naman ako papasok pa eh.
Guys, bulog. Guys, dito tayo. Guys, di tayo magpapahulog. Joke lang. Guys, tingnan nyo to guys. Ay guys, nahulog. Ay, ay. Ano ba yan? Guys, meron pa ditong ganggang. Guys, tingnan nyo to guys. Magpapaano tayo dito? Lipad. Oh. Guys, lipad. Lipad pa. Di sasakyan. Guys, gusto nga ulit. Ah, guys. Na ano? Wait lang, guys. Guys, sorry. Tagal. Wait, wala lang yun, guys. Kita ko lang yun. Tumawag. Yun, guys. Di ba? Galing ko na. Yun, guys. May sunog. Wala naman yun, guys. Wala namang sunog. Guys, natumba. Tapos ito, guys. Merong nag-uusap dun. Tapos, ganito natin. Tapos guys, papahulog tayo. At guys, dito tayo dadaan. Dito. Walang dumadaan dito. Kaya ako lang. Andun yung bahay ko guys. Kita niyo yung brown? Bahay ko yan. Tapos guys, aakyat tayo. Titingnan ko kung ano nangyari. Guys, di ako makaakyat. Pero guys, ako pwede makaakyat dyan. Pero guys, hindi natin maakyat. Yun guys. Dito tayo. Yun guys andun. O diba? Kanina andyan tayo. Tapos guys, dito natin ipapark. Sa tabi lang. Pero guys, straight natin. Yun guys. Tapos ko na. Guys, baka mahulog. Hindi naman ata. O di naman siguro. Yun guys, pasok na tayo. At guys, bye bye.